예, 우리 몽골 목사님들하고 말씀 나눌 수 있는 것이 더 없는 기쁨입니다. Монголын пасторуудтай эсний үгнээс хуваалцна гэдэг үгээр хэлхий аргагүй баяр хүрэмээ. 우리가 나라가 다르고 멀리 떨어져 있어도 бид нар улс үндэстнээр өөр одоо хол оршин суудаг боловч 우리는 그리스도 한 분 우리의 왕 되신 그리스도 안에서 우리가 한 지체요 한 형제입니다. бид нар цор ганц Есүс Христийн дотор ахан дүүс нэг гэрэл болсон. 우리가 한 형제임을 믿습니까? Тэгээ та бүхэн үнэхээр ах дүүс гэдэгтээ итгэж байна уу? 예. 아멘 안 하시는 분은 형제가 아닌 모양인데. 아멘 гэхгүй хүмүүс бид ах дүүс биш гэж байна одоо. 우리가 한 그리스도 안에 한 형제임을 믿습니까? үнэхээр та итгэж байна уу? бид нар Христийн дотор нэгэн ах дүүс болсон гэдэгтээ. 예. 우리 참 이렇게 처음 만났는데 하늘의 진리를 우리가 깨달을 수 있는 것이 더 없는 하나님의 은혜입니다. Анх удаа бид уулзж байгаа боловч Тэнгэрийн үннийг мэдэх энэ гайхамшиг цаг бидэнд өгөгдсөн гэдэг нь илүү гайхамшигтай байна. 이번의 주제가 성경 전체를 어떻게 읽을 것인가입니다. 오늘의 хуваалцах сэдв маань Библийг бүхэлдэн хэрхэн унших вэ? 성경 전체에 대한 어제 우리 코끼리 비유 우리 확인했습니다. За Библийг бүхэлдэн харах тухай үзэн тэгэхээр өчигдөр бид нэр зүйрлэл жишээн дээр ярьсан тийм ээ. Зааныг хэрхэн бид нэр бүхэлдэн томоор нь харж чадах вэ? 어떤 한 부분을 자꾸 전체 모습으로 강조하면은 전체 모습이 이제 사라지겠죠. Тэр бид нар хэсэгчлэн хараад түүнийг ярих юм бол одоо бүтэн тэр дүр төрх нь алдагдана. 그래서 우리가 성경 전체에 대한 이해가 무엇보다도 필요합니다. Тэгэхээр бидний Библийг бүхэлдэн харах энэ ойлголт бол маш чухал. 네, 오늘 우리 창세기 1장에서 3장을 이제 집중적으로 더 하겠습니다. өнөөдөр бид Эхлэл номын 1-ээс 3 дугаар бүлгийг онцгойлон одоо төвлөрч харах болно. 창세기 1장에서 3장이 성경 전체를 읽어나가는 모든 그 복음의 원형이 들어 있습니다. Эхлэл номын 1-ээс 3 дугаар бүлэг дээр Библийг бүхэлдэн харах, бүхэлдэн уншиж чадах яг анхдагч хэлбэр юм аа гэж хэлж байна. 지금 서구의 유명한 신학자들이 그 창세기 1장에서 3장을 매우 주목하고 있습니다. ялангуяа барууны теологчид сүүлийн үед энэ Эхлэл номын 1-ээс 3 дугаар бүлэг дээр маш их анхаарал хандуулж байна. 어떤 학자는 성경의 창조가 중요하다. зарим теологчид бол бүтээлэл чухлаа. 창조를 통해서 이제 하나님을 알 수 있다는 거죠. бүтээлээр дамжуулаад бурхныг бид таньж чаддаг. 어떤 학자들은 하나님의 형상이 중요하다. зарим эрдэмтэд бол бурхны дүр төрх гэдэг нь илүү чухал. 아담을 하나님의 형상으로 지었다 하는데 하나님의 형상이 중요하다는 거죠. 아담ыг бурхны дүр төрхөөр бүтээсэн учраас бурхны дүр төрх илүү чухал юм аа. 중요합니다. За мэдээж чухлаа. 또 어떤 학자들은 창세기 1장 28절에 하나님의 복이 아주 중요하다 이렇게 말합니다. зарим эрдэмтэд бол Эхлэл 1:28 дээр гарсан бурхны өгөх ёроол нь илүү чухал. 또 어떤 학자들은 창세기 2장 1절에 3절에 나오는 안식이라는 그 주제가 복음을 이해하는데 매우 중요하다 이렇게 말합니다. зарим эрдэмтдийн хувьд Эхлэл 1:2-оос 3 дээр гарч байгаа бурхны амралтын тухай өгүүлсэн тийм ээ. Энэ хэсэг бол илүү чухлаа. яагаад гэвэл энийг сайн мэдээг ойлгоход энэ чухал байдаг юм аа. 이런 이야기를 들으면 이제 코끼리 비유가 생각나는 거죠. Тэгэхээр иймэрхүү яриануудыг сонсох юм бол нөгөө зааны тухай тийм ээ зүүрлэл санагдчихж байгаа юм та. 어떤 사람은 창조가 중요하다. зарим нэг нь болохоор бүтээл чухал. 어떤 사람은 하나님 형상이라는 걸 매우 중요하다. бурхны дүр төрх нь чухал. 어떤 사람은 안식이라는 주제가 복음을 이해하는데 매우 중요하다. 뭐 이런 거죠. амралт гэдэг ойлголт сайн мэдээг ойлгоход илүү чухал. 뭐가 중요합니까? юу чухал вэ? 사실은 그 전체가 하나의 그 이야기를 형성하고 있습니다. яг үнэндээ бол бүхлээрээ тийм ээ нэг зүйлийг бүрдүүлж байдаг энэ дүр төрхийг. 그러니까 자꾸 학자들이 어떤 하나의 창세기 1장에서 3장에 나오는 하나의 주제를 자꾸 이제 중요하다 하는 거죠. харин эрдэмтдийн хувьд болохоор Эхлэл номын 1-ээс 3 дугаар бүлгийн энэ чухал гэдэг чинь нэг бүрчлээ. 창세기 2장에 가면은 이제 아담과 하와가 한 몸 결혼되는 주제가 나옵니다.
Эхлэл 2-р бүлэг дээр Адам Евагийн гэрлэлтийн тухай гарч байгаа. Нэг бий болсон тухай. 오늘 그 말씀을 나눌 것인데, Өнөөдөр энэ тухай хуваалцсан. 그리고 어떤 학자들은 창세기 2장 1절에서 3절에 나오는 안식이 중요하다 하기도 하고, Зарим эрдэмтдийн хувьд болохоор 2-р бүлгийн 2-оос 3 дээр гарч байгаа амралт чухлаа гэж. 그런데 하나님께서 아담에게 독채하는 것이 좋지 못해서 한 여자를 만들어줘서 한 몸 되게 했다는 게 이게 복음의 비밀이다 이렇게 말합니다. Зарим эрдэмтд болохоор Адамыг ганцаараа байх нь тийм ээ тааламжтай биш байсан учраас Бурхан түүнд одоо Еваг тийм ээ эхнэрийг нөхөж өгсөн. Энэ бол одоо сайн мэдээнд байгаа нууц юм а гэж хэлдэг. 그러니까 무언가 1장에서 2장으로 자꾸 뭐가 연결이 돼 나가는 거죠. Тэгэхээр 1-р бүлгээс 2-р бүлэг хүртэл ямар ч байсан нэг учир холбоотойгоор орж байгаа. 자, 3장으로 넘어가면 아담이 타락을 합니다. харин 3-р бүлэг рүү орох юм бол Адам гим нүгэл унж. 하나님께서 심판을 하시되, Бурхан түүнийг шийтгэн. 그러나 하나님께서 여자의 후손을 보내 가지고 뱀의 무리를 상하게 짓밟아 버리겠다 합니다. 약속을 합니다. харин хэдий тийм боловч Бурхан би эмэгтэй уруудмаар дамжуулан тэр могоон толгойг нь яцах болно гэсэн амлалтыг өгж байгаа. 자, 그러니까 창세기 1장, 2장, 3장은 하나님이 어떠신 분인가를 보여주는 전체적인 연결된 이야기입니다. 1, 2, 3-р бүлэг эхлэх юм. Энэ бүх бүлэг дээр Бурхан гэж хийм бэ гэдгийг маш учир холбоотойгоор гарч байна. 네, 이 1장에서 3장을 학자들이 매우 중시는 하지만은 1-ээс 3-р бүлгийг эрдэмтэд маш чухалчлан үздэг боловч 그 어떤 전체 이야기를 보는 게 아니라 자꾸 어떤 한 부분을 강조하는 거죠. нөгөө эрдэмтдийн хувьд бол тийм ээ нийтэд нь хараад авахгүйгээр нэг тус бүрчлэн хэсэгчтэй тийм ээ чухал гэсэн зүйлүүдийг нь онцлоод байна. 네, 오늘은 우리가 창세기 1장, 2장, 3장 전체의 구조를 우리가 확인하겠습니다. Тэгвэл өнөөдөр бид бүхэн Эхлэл номын 1, 2, 3-р бүлгийн бүхэл бүтэн тэр бүтцийг нь харах болно. 예, 코끼리 전체를 이제 우리가 읽을 수 있기를 바랍니다. Та бүхэн зааныг бүхлээр нь харж байгаа мэт бүхлээр нь уншиж чаддаг болох хэрэгтэй. 자, 그러면 우리 어제 시간에 이제 창세기 1장에서 2장 3절까지 우리가 확인했죠. Өчигдөр бид нэр Эхлэл номын 1-р бүлгийн 1-р бүлгээс 2-р бүлгийн 3-р ирсэн байна. 창세기 1장에서 3장을 우리가 확인하는데 бидний гол үзэж байгаа сэдв бол 1-р бүлгээс 3-р бүлэг хүртэл үзэж байна. 우선 첫 번째가 1장 1절에서 2장 3절까지가 한 단락입니다. Эхний хэсэг маань тийм ээ одоо цогц хэсэг маань Эхлэл номын 1-р бүлгээс 2-р бүлгийн 3-р эшлэл хүртэл нэг цогц хэсэг байна. 2장 4절에서 2장 끝까지가 또 한 단락이고 2-р бүлгийн 4-өөс 2-р бүлгийн төгсгөл хүртэл дахиад нэг цогц хэсэг байна. 3장 1절에서 3장 끝까지가 또 마지막 한 단락입니다. 3-р бүлгийн 1-р эшлэлээс 3-р бүлгийн төгсгөл хүртэл дараагийн 3 дахь цогц хэсэг байна. 네, 우리 이제 어제는 1장 1절에서 2장 3절까지를 우리가 확인했습니다. Өчигдөр бидний хуваалцсан бас баталгаажуулж авсан зүйл маань 1-р бүлгийн 1-р эшлэлээс 2-р бүлгийн 3-р эшлэл хүртэл үзсэн. 그런데 창세기 1장에서 3장을 우리는 성경 전체를 읽어 나가는 그 원형이라고 그랬죠. Багшийн хэлсэнтэй адилхан Эхлэл номын 1-р бүлгээс 3-р бүлэг маань Библийг бүхэлд нь харж чадах анхдагч хэлбэр юм аа гэж. 여기에 예수 그리스도가 어떤 분이라는 것이 총체적으로 드러납니다. Энэ хэсэг дээрээс Есүс Христ гэдэг маань ямар хүн юм бэ, хий юм бэ гэдг нь нийтдээ бүхэлдээ харагддаг. 그가 오셔서 이루실 그 하나님 나라의 그 의미가 무엇이라는 것이 이 안에 다 들어 있습니다. Тэр энэ дэлхий дээр ирээд бий болгох Тэнгэрийн хаанчлалын дүр зураг нь ямар байхаа гэдэг нь тэр чигтээр нэгэнт зураглагдсан байна. 여러분과 제가 성경을 통해서 알고자 하는 것은 Библиэд дамжуулан бидний мэдмээр байгаа зүйл маань 오직 예수 그리스도 한 분이시죠. зөвхөн Есүс Христ, цор ганц Есүс. 예수 그리스도 안에는 모든 진리의 보화가 다 담겨 있습니다. Есүсийн дотор бүхий л үнний эрдэнэсүүд агуулгадж байна. 그의 인격과 사역을 보면은
진리의 모든 것이 다 들어 있습니다. Түүний амьдралаас, түүний мөн чанараас нь, хүн чанараас нь тэр бүхий яг жинхэнэ үнэн тэр дотор байж байна. 그런데 예수님이 이 땅에 하신 일이 무엇인가 하면 하나님 나라를 이 땅에 이루는 겁니다. Есүс тэгвэл энэ дэлхий дээр юу хийсэн бэ гэхээр Бурхны хаанчлалыг бий болгосон. 예수님이 이 땅에 하시는 일이 이 땅에 하나님 나라를 설립하고 확장시켜 나가는 일입니다. Есүс Христийн энэ дэлхий дээр хийсэн зүйл нь Бурхны хаанчлалыг энэ дэлхий дээр бий болгоод зогсоогүй түүнийг илүү тэлж том болгосон. 네. 그래서 그 예수님과 그 하나님 나라에 대해서 창세기 1장에서 3장을 우리가 살피면은 그 내용이 자세하게 원형적으로 들어 있습니다. Тиймээс бид бүхэн Эхлэл номын 1-ээс 3 дугаар ишлэлдээ бүлэг дээрээс харах юм бол Есүс болоод Бурхны хаанчлал нь ямар холбоотой энэ нь ямар утга агуулгатай юм бэ гэдг нь анхдагч хэлбэрээр маш тодорхой гардаг. 예, 1장 처음에 이제 어마어마한 그 창조가 드러난지 이 어마어마한 창조입니다. Нэгдүгээр бүлэг дээр бүр агуу дэндүү агуу том бүтээлийн тухай гарч байна. 이 창조 자체가 목적이 아니라 창조를 통해서 하나님의 전능하심이 드러나는 거죠. Тэгэхээр бүтээл гэдэг нь өөрөө одоо хамгийн гол фокус биш ахна шүү дээ, тийм ээ. Энэ бүтээлээр дамжуулаад Бурхны хүч чадал ямар агуу юм бэ гэдгийг онцолж байгаа. 예, 뭐 이 몽골은 뭐 땅이 엄청 넓죠. За, Монголын газар нутаг маш том. 이거 누가 만들었습니까? Хэн бүтээсэн бэ? 이 몽골은 이 우주에 비해서는 먼지 중에 먼지도 아닌 거죠. Гэтэл Монгол орн бол сансар хөтөргөөн дотор бол тоосны тоос, тийм ээ. Тоосон цар. 예, 창조는 누구의 영광을 지금 드러내고 있는 거죠. Бүтээл өнөөдөр хэний алдрыг харуулдаг вэ? 하나님의 영광을 지금 드러내고 있는데 창조는 예수 그리스도의 영광을 위해서 지어졌습니다. Бүтээл бол Бурхны алдрыг харуулдаг бөгөөд бүтээлээр дамжуулан Есүс Христийн алдрыг харуулдаг юм аа. 창조의 마지막 그 절정이 아담을 짓는 겁니다. Бүтээлийнхаа одоо хамгийн оргилцэг нь юу вэ гэхээр Адамыг бүтээсэн. 아담이 창조의 마지막 그 절정입니다. Бүх бүтээлийн хамгийн оргил, хамгийн тэр гайхамшигт бүтээл юу вэ гэхээр Адам байна. 아담은 마지막 아담 예수를 가리키는 인물이죠. Адамаар дамжуулж юу харуулж байна гэхээр сүүлийн Есүсийг зааж байгаа. 그 아담에게 하나님께서 이제 복을 주신 거죠. Адамыг Бурхан өрөөсөн. 예, 우리 이걸 창세기 1장 28절을 하나님이 주신 복이라고 믿는 거죠. 우리 어제 확인한 대로. Эхлэл номын 1-р бүлгийн 28-гаар 예, Бурханы өгсөн өрөөд гэж үзсэн. 예, 이걸 우리는 아담 언약이라고 합니다. Үүнийг Адамын гэрээ гэж нэрлэдэг. 왜냐하면 이 아담에게 줄 뿐만 아니라 이 아브라함에게도 똑같은 이 복을 주십니다. Тэгэхээр зөвхөн Адамд өгөгдөө зогсоогүй тийм ээ. Авраамд хүртэл энэхүү өрөөлөө. 형식이 똑같습니다. хэлбэр нь яг адилхан. 우리 아담 언약이 구약을 이해하는데 제일 중요합니다. Адамын гэрээ бид өхөн хуучин гэрээг ойлгоход маш чухал. 아브라함. Авраам их шүү. 예. 아브라함에게 주신 복이 요 아담하고 똑같습니다. Авраамд өгсөн өрөөл нь Адамд өгсөн өрөөлтэй яг адил. 예, 성경이 막 이렇게 무질서하지 않습니다. Библи бол ер нь эмх зэгцэхгүй замбраагүй зүйл. 하나님이 굉장히 질서의 하나님이십니다. Бурхан бол эмх зэгцэн бурхан. 이 개를 보니까 굉장히 이게 질서가 있습니다. 이렇게 지어 놓은 게. Бид нар энэ гэрийг харах юм бол ямар эмх зэгцтэй юм бэ гэдэг нь харагддаг. 이 질서가 없으면 이렇게 딱 이렇게 정확하게 서 있지 않겠죠. Хэрвээ магадгүй үүнийг тиймээ замбраагүй хааш барьчих юм бол ингэж одоо тогтохгүй. 우리 사람의 머리도 굉장히 그 질서가 있습니다. Тэгэхээр хүний толгой хүртэл маш их дотор эмх зэгцтэй байна шүү дээ. 하나님이 자기를 그 드러내실 때 막 뒤죽박 무질서하게 이렇게 계시하지 않습니다. Тэгвэл тэр бурхан өөрийгөө илчлэхдээ хамаа намаагүй тийм ээ замбраагүйгээр илчлэхгүй нь ойлгомжтой. 하나님 말씀이 그렇겠죠. Бурханы үг бол 아담에게 우리 복을 줬는데 첫째는 자손들이 번창한다. Адамд өрөөлөө өгөхдөө эхлээд үр удам өссөн үржихийн өрөөлөө. 두 번째 그 땅을 정복한다. газрыг эзэмших өрөөлөө өгсөн. 그 모든 만물을 다스리라 통치한다. Бүх зүйлсийг захирах туу гэсэн байна.
이것을 이해하는 게 성경 전체의 복음을 이해하는 데 가장 중요합니다. Яг эдгээр зүйлийг ойлгох нь сайн мэдээг ойлгоход хамгийн чухал. 하나님이 아담에게 이 복을 주실 때 어떤 아무 조건이 없다고 그랬죠, 어제. Бурхан Адамд энэхүү ёроолыг өгөхөд ер нь ямар ч болцол шаардаагүй гэж өчигдөр бид хуваалцсан. 서양의 많은 신학자들이 이 말씀을 많이 오해해 왔습니다. Харин барууны олон теологчид энэ дээрээс нэг хашаа тийм ээ буруу ойлголттой. 서양의 많은 그 개혁 신학자들이 창세기 1장 28절 문화 명령이라고 그렇게 이해를 해 왔습니다. Гэтэл энэ барууны теологчид яг энэ Эхлэл 1:28 дугаар энэ ёроолыг болохоор юу гэж үзээд байна вэ гэхээр бүр шинжилсэн одоо теологийн эрдэмтэд тийм ээ судлаачдын мөртлөө үүнийг соёлын тушаалаа. 문화 명령 번역이 통역이 잘 됩니까? 예. 그러니까 하나님이 아담에게 그 문화를 건설하라고 명령을 했으니 인간이 문화를 건설해야 된다 이렇게 이해를 했습니다. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн тайлбарлаж байгаагаар болохоор бурхан соёл иргэншлийг Адамд тушаасан учраас Адамаар дамжуулаад соёлыг бий болгоо гэдэг байгаамаа гэж тайлбарласан. 여기에는 예수님이 사라져 버리는 거죠. Тэгвэл эндээс юу алга болчих вэ? Есүс алга болчих. 성경의 말씀을 내가 직접 뭘 해야 된다고 생각하면은 예수가 사라집니다. Хэрвээ бид Библиэлд өгсөн үгсийг би хийх ёстой гэдэг хэлэх юм бол Есүс алга болчих. 이건 굉장히 중요한 문제입니다. Энэ бол маш чухал асуудал. 이건 오랫동안 그렇게 주장이 되어 왔습니다. Энийг маш урт удаан хугацаагаар онцолж ирсэн байна. 그 창세기 첫 출발에서 예수가 사라져 버리면은 성경을 읽어 나갈 때 복음이 안 되는 거죠. Тэгэхээр Эхлэл номын одоо хамгийн эхнээс ахуулаад тэндээс Есүсийн тухай алдагдаад тийм ээ байхгүй болоод эхлэх юм бол Библийг яаж ойлгох юм те? Мөн энэ Библиэд дамжуулан сайн мэдээг ойлгох боломжгүй. 그러면 이건 어떻게 이해하는 게 올바릅니까? Тэгвэл бид үүнийг яаж ойлгуул зөв бэ? 창세기는 성경 전체를 열어가는 처음 관문인데 첫 그 열쇠인데. Эхлэл ном гэдэг нь өөрөө Библийн бүх номыг тайлах буюу түлхүүр гэж хэлж байна. 그 이제 우리가 여기서 저 동쪽으로 가야 되는데 출발해서 약간 비틀어 버리면은 저 다른 방향으로 가게 되죠. Одоо бид нэр зүүн тишгээ явлаа гэж бодъё. Явах ёстой гэж бодъё. Гэтэл бид нэр гараанаасаа гарахтаа баг зэрэг хазаагаад гарчих юм бол тэр байндаа хүрч чадах уу? 창세기 1장에서 3장은 성경 전체가 예수로 풀어져야 된다는 것을 가르쳐 주는 말씀입니다. Эхлэл номын 1-ээс 3 дугаар бүлэг маань Библи тэр чихтэй Есүсээр тайлагдах юмаа гэдгийг хэлдэг. 그 창세기 1장에서 3장 중에서 창세기 1장 28절이 가장 또 중요합니다. Эхлэл номын 1-ээс 3 дугаар бүлгийн энэ хоорондох үгс дотроос 1-28 дугаар эшлэл хамгийн чухал гэж хэлдэг. 그러니까 하나님께서 천지 창조를 하시고 아담을 하나님 형상으로 짓고 이제 복을 준 내용이 이 창세기 1장 28절인 거죠. 1-28 бол юуны тухай? Бурхан бүх бүтээлийг бүтээсэн, Адамыг бүтээсэн, өөрийнхөө элбэр дүрсээр тийм ээ бүтээсэн, дүр төрхөөр бүтээгээд түүнийг өрөөсөн тухай. 우리 노아 언약도 마찬가지입니다. Ноагийн гэрээч. 노아에게도 똑같습니다. 요 내용이. Ноад өгсөн гэрээч гэсэн утга агуулгын хөдөө гэж хэлсэн. 하나님께서 노아 심판 홍수를 통해서 노아 심판을 하시고 Адам Ноагийн үед тийм ээ үерээр дамжуулан шийтгэлийг өгсөн. 네. 창세기 9장권 한번 확인해 보시죠. Эхлэл номын 9-р бүлгээс өдөр харцгаая. 네. 창세기 9장 1절 보십시오. 9-1-ээс харъя. Эхлэл 9-1. 네, 창세기 9장 1절입니다. 하나님이 노아와 그 아들들에게 복을 주시며 이렇게 있습니다. Бурхан Ноаг болон түүний хүүгүүдийг өрөөн гэсэн. 예, 복 똑같죠? Өрөө 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 이렇게 되어 있습니다. үрж түгэ, ойшир түгэ, газар дэлхийг дүүрэх түгэ. 똑같죠? Яг 예. л хамаагаад. 예, 아담에게도 생육하고 번성하라 하고 두 번째 땅을 정복하라. 여기는 물론 땅을 충만하라. 그 의미는 똑같습니다. 땅을 충만하라. 땅을 정복하라. Тэгэхээр Адамд өгсөн өрөөл нь юу байсан бэхээр үржин ойшир,
газар дэлхийг эзэл гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр энэ эзэл энэ болохоор дүүрэг гэсэн энэ утга бол адилхан юм. 2절에 땅의 모든 짐승과 공중의 모든 새와 땅에 기는 모든 것과 바다의 모든 물고기를 너희를 두려워하며 너희를 무서워하리니 이것들은 너희 손에 붙였음이니라. Газар дэлхий хоёрдугаар ишлэлээр тийм ээ. Газар дэлхий дээрх аратан амьтан бүхэн, огторгон шүлгүүд, жигүүртэй шуу бүхэн, газараар мөлхөгч бүхэн, далайн загас жараахаа бүхэн та нараас айж имэнэ. Тэд та нарын гарт орох болно. 예, 손에 붙였다는 말은 모든 걸 이제 통치한다. 똑같습니다. 통치한다는 뜻입니다. Гарт орно гэдэг нь захирах болно гэдгийг илэрхийлж. 표현이 약간 다를 뿐입니다. 근데 илэрхийлэл нь баг зэрэг өөр боловч 이게 도대체 무슨 말입니까? юу нь өгсөн юм бэ? 아담에게도 똑같은 그 세 가지 그 복의 내용을 줬고 Адамд яг ижилхэн 3 юродын утга агуулгыг хийсэн бурхан. 노아에게도 똑같은 그 홍수 심판 위에 똑같은 복의 세 가지 내용을 주셨죠. Үерийн дараагаар Ноад яг ижилхэн 3 утга агуулгатай энэ хүү юродыг өгсөн байна. 아브라함으로 가볼까요? За тэгвэл Авраамруу очив. 이제 노아 홍수 심판 위에 또 여전히 그 인간들은 타락합니다. 그래서 바벨탑을 샀습니다. За үерийн дараах ард түмэн бас л байх байдгаараа тийм ээ. Нөгөө л нүглээ үлдээд Бабел самхыг барьж гисэн. 이게 아담 타락 이후의 인간의 타락된 모습이죠. Тэгэхээр Адамаас хойших дэм нөгөө дуунсан завхурсан энэ хүн төрлөختний дүр харагдчих. 그러나 하나님께서는 아담과 그 맺은 언약을 그 잊어버리지 않습니다. Харин бурхан бол Адамтай байгуулсан гэрээгээ мартаагүй. 그래서 갈대아울에 하나님이 찾아가셔서 아브라함에게 언약을 다시 맺습니다. Тийм ч учраас бурхан халдын ур хэмээх газар Авраам гэдэг тэр хүн дээр очин дахин гэрээг байгуулж. 자, 이게 이제 성경의 지금 역사가 계속 이렇게 흘러가고 있는 중이죠. Тэгвэл бид нэр Библиэлд энэ хүү түүх маань ингээ үргэлжилсээр байгааг урсж байгааг харж байна. 아담 타락 이후에 노아 시대 때 모든 인간이 타락을 했고 Адамын гим нүгэл завхарснаас хойш Ноагийн үед ч гэсэн хүмүүс тасралтгүйгээр гим нүгэл үйлцээ. 그 홍수 심판 속에서 노아를 이제 구원해냈습니다. 언약 구원해냈습니다. Үерийн үед Ноаг бурхан аварсан. 또 노아 이후에 여전히 인간은 타락해서 그 타락의 극치가 바벨탑입니다. Тэгэхээр Ноагийн дараач ард түмэн энэ гим нүглийн уналт буюу завхаралд орон энэ гим нүглийн хамгийн одоо оргил зэрэгтэй хүрж байгаа дүр зураг нь болохоор Бабел самх. 이게 인간의 타락된 본질입니다. Энэ бол хүний завхарсан мөн чанар. 성경의 이야기는 우리의 이야기입니다. Библийн яриа тийм ээ бидний л яриа. 정확하게 우리의 이야기입니다. Ингэвэрсээ яалтчгүй бидний тухай ярьж. 누구나 인간은 자기 이름을 내고자 하고 크게 하려고 하는 거죠. Тэгээд хинч бай тий ямар ч хүн бай эцсийн эцэст ерөөс өөрийнхөө нэрийг л өндөр дүргэмжлэх гээд байна. 그런 타락한 인간 가운데 하나님이 아브라함에게 찾아가셔서 다시 언약을 맺습니다. Ийм одоо нүгэлт завхарсан хүн төрлөختөнд байхад бурхан өөрөө Авраамыг хайж очоод түүнтэй гэрээ. 창세기 12장에서 17장을 보면은 бид нар Эхлэл номын 12 дугаар бүлгээс 17 дугаар бүлгийг харвал 하나님께서 아브라함에게 이제 언약을 맺는 내용이 나옵니다. бурхан Авраамтай гэрээ байгуулсан тухай гардаг. 그래서 네 자손이 하늘의 별과 바닷가의 모래알처럼 많아진다 이렇게 말합니다. Чиний үр удам чинь тэнгэрийн од мэт мөн далайн эргийн элс мэт олон болох болно. 그리고 너희들이 가나안 땅을 반드시 들어가게 된다. 가나안 땅에 대한 약속이 있습니다. Мөн дараагаар нь та нар заавал гарцаагүй тэр Канаан нутагт орох болно. 그리고 창세기 17장에는 내 그 허리에서 왕들이 나오게 된다. 이렇게 말합니다. 17 дугаар бүлэг дээр чиний ууцнаас хаадууд төрөх болно. 이 세 가지죠. 똑같죠? 예. Яг адилхан. 아브라함에게도 첫째 자손들이 하늘의 별과 바닷가의 모래처럼 번성한다는 거죠. Эхнийх нь болохоор тийм ээ Авраамд хийсэн үр удам чинь тэнгэрийн од шиг газрын эс шиг болно. Далайн эргийн эс шиг болно. 두 번째 가나안 땅을 반드시 이 땅을 너희가 정복하게 된다. 땅을 주겠다는 땅에 대한 약속이죠. хоёрдугаар нь Канаан нутагт та нар гарцаагүй орох болно. Канаанд эзлэх болно. Энэ газрын тухай ярьж. 그리고 마지막에 내 그 허리에서 왕들이 나와서 이제 결국은 통치하게 된다 이런 말이죠. Гуравдугаар нь болохоор
болохоор чиний уулзнаас хаадууд гарна гэдэг чи юу гэсэн үг юм бэ? хаадууд захирах болно, засаглах болно. хааны тухай. 성경에서 왜 이런 말씀을 자꾸 이렇게 해놓습니까? Библиэлд тэгвэл яагаад яг ижилхэн энэ зүйлүүд тийм ээ энэ тэнд ингээд бичигдсэн байна. 이 세 가지 약속이 무엇입니까? Энэ гурван амлалт юу юм бэ? 네. 우선 여기까지만 하면 За яг энэ хүртэл бид нар үзэх юм бол 이 아담, Адам, 노아, Ноа, 아브라함, Авраам, 이제 아브라함에서 이제 계속 구약 역사가 이어집니다. Авраамаар дамжуулаад хуучин гэрээний түүх үргэлжилж байгаа. 그러니까 성경을 이렇게 부분으로 봐서는 성경의 그 복음의 본질을 깨닫기 어렵습니다. Хэрвээ бид нэр тийм ээ Библи ингээ хэсэгчлэн үзэх юм бол сайн мэдээний мөн чанарыг харж чадахгүй. 자, 오늘 우리 지금 창세기 1장 내용을 하고 있는데 이 아담에게 이 세 가지 복의 내용이 아브라함에게 동일하게 반복이 되고 있죠. За бид нэр Эхлэл номын 1-р бүлгээр харсан тийм ээ Адамд өгсөн ерөөл гурван хүчин зүйл байгаа шүү дээ. Гурван зүйл. Энэ гурван зүйл маань Ноад өгөгдсөн, Авраамд өгөгдсөн давтагдаад байна гэдгийг бид нэр харж чадчих. 이게 진짜 복음 중에 복음입니다. Энэ бол ерөөсөө сайн мэдээний доторх сайн мэдээ гэж хэлж байна. 하나님께서 아무런 조건 없이 그냥 복을 주신 겁니다. Бурхан ерөөсөө ямар ч болцол шаардахгүйгээр өрөөдөг. 아멘. 아담이 타락을 했죠. Адам гим нүгэл завхарсан, 죄악 가운데 빠졌죠. гим нүгэл унсан. 그래도 하나님께서 여전히 노아에게 찾아가셔서 복을 주십니다. Тэгсэн ч бурхан тасралтгүйгээр тийм ээ Ноаг хайж чинь түүнийг өрөөсөн. 노아 이후에 바벨탑을 쌓으면서 인간들이 모두 다 타락을 했죠. Ноагийн дараагаар ард түмэн дахиад л Бабел цамхгийг барин нүгэлд завхарсан. 그러나 하나님께서 아브라함을 또 선택해서 복의 근원이 되게 해주겠다 약속을 하죠. Харин бурхан дахиад л Авраамыг хайж очоод түүнийг би чамайг ерөөлийн үндэс суулгах болно гэж амлав. 이 언약을 따라서 예수님이 오십니다. Яг энэхүү гэрээгээр дамжуулаад Есүс ирсэн. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라 이렇게 된 거죠. Авраам болон Давидын удам болох Есүс Христийн үгийн бичээ. 모든 인간은 하나님을 반역하고 Бүх хүмүүс бурханыг эсэргүүцдэг. 하나님을 저버리고 Бурханыг орхидог. 하나님께 영광을 돌리지 않고 Бурханд алдрыг өргөдөггүй. 그렇게 살아가지만 Тийхүү амьдардаг боловч 하나님은 예수 그리스도 안에서 하나님 나라를 건설해 주겠다 이런 뜻입니다. харин бурхан бол Есүс Христийн дотор бурханы хаанчлалыг бий болгож өгөх болно. 탕자 비유가 그런 거죠. Тэгэхээр нөгөө гэрээсээ явдаг алдагдсан хүүгийн тухай 탕자가 아버지 박차고 나갔죠. гэрээсээ явсан хүү тийм ээ аавыг орхиод явдаг. 탕자는 아버지 앞에 죄진 것밖에 없습니다. Алдагдсан хүү эцгийнхээ өмнө бол гин нүгэл үлдснээс өөр зүйл хийсэн зүйл байхгүй. 돼지 우리에서 줄여 죽는구나 이렇게 된 거죠. Нөгөө гахаан сарвчин тийм ээ. За одоо би ер нь ингээд үлбэрч өгдөг юм байж тээ гэдэгтэй хүрсэн. 그래서 아버지 집으로 가면은 먹을 것도 많고 입을 것도 많은데 이렇게. Харин би эцгийнхээ аавынхаа гэрт очих юм бол ядахтаа би надад идэх юм олдно, өмсөх хувц олдно доо. 아버지가 쫓아나와서 얼싸안습니다. Харин аав нь бол яадаг вүлээ? Гүүнж очиод хүүгээ тэрвэрж байгаа. 너는 원래 내 아들이야. Чи угаасаа л миний хүү. 너는 아담이 범죄해도 노아에게 찾아서 너는 내 아들이야 이런 거죠. Адамыг нүгэл үлдсэн ч гэсэндэг Ноа дээр очиод тэрвэрж байгаа эцэг шиг. 노아 이후에 миний хүү. 노아 이후에 또 범죄해도 Ноагийн дараагаар дахиад хүмүүс гин нүгэл үлдсэн ч 너는 내 사랑하는 아들이야 이렇게. чи бол миний хайртай хүү. 이게 아들에 관한 언약입니다. Энэ бол хүүд хандсан гэрээ. 성경은 아들의 복음 이렇게 말합니다. Хүүгийн сайн мэдээ. 하나님의 아버지가 되시고 Бурхан бол бидний аав. 우리는 그의 아들이 되는 겁니다. Бид бол Бурханы хүүхэд. 우리는 아버지 앞에서 잘한 것이 하나도 없지만 Бид нэр эцгийнхаа өмнө сайн одоо сайрхах зүйл юу ч байхгүй боловч 예수 그리스도 안에서 우리 아들들이 되는 거죠. харин Есүс Христийн дотор хөвгүүд нь болдог. 그 출발점이 창세기 1장 28절입니다. Энэ бүхний гараа нь өөрөө Эхлэл номын 1-р бүлэг. 그러니까 이 복은 진짜 마지막 아담 예수가 이루어 주겠다는 언약인 거죠.
Тэгэхээр энэ юу юу хэлээд байна гэхээр сүүлийн Адам болох Есүсийн гүйцэтгүүлэх зүйлийг хэлж байна. 그러니까 성경을 우리가 직접 행해야 되는 도덕 규범으로 볼 것이냐, Тэгвэл бид нар Библийг хүн өөрийнхөө ямар нэгэн хичээл зүтгэлээр үйлдэх ёстой ёс зүйн хэмжүүр юм уу гэж харах юм бол 예수 안에서 이루어지는 약속으로 볼 것이냐, харин Есүсийн дотор биелэх амлалт гэж харах. 하늘과 땅으로 갈라지는 거죠. Энэ ерөөсөө баг тэнгэр газрын ялгаж байгаатай адилхан юм. 성경은 예수 그리스도에 대한 약속의 말씀이죠. Харин Библи юу гэлээ? Есүс Христийн тухай талаарх тийм ээ. 예- Амлалтын үг шүү дээ. 예수 그리스도가 우리 안에 하나님 나라를 이루시는 거죠. Есүс Христ бидний дотор Бурхны хаанчлалыг бий болгох. 자, 오늘 여기 1장 28절이 그렇게도 중요합니다. Тэгэхээр 1:28 дугаар эшлэл энэ хэмжээний тийм ээ маш чухал. 1장 28절을 언약으로 볼 거냐, Бид нар үнэхээр 1:28 дугаар эшлэлийг гэрээ гэж харах уу? 문화 명령으로 볼 거냐. Соёлын тушаал гэж харах юм уу? 문화 명령으로 보면 어떻게 됩니까? Хэрвээ бид соёлын тушаалыг харчвал юу болох вэ? 이건 내가 막 열심히 뭘 해야 됩니다. Бид нар өөрсдөө ямар нэгэн зүйлийг хичээнгүй хийх ёстой болчиход байгаа. 우리가 애를 하나 낳았다 칩시다. За бид нар нэг одоо хүүхдтэй боллоо гэж бодъё. 우리 민지는 청년쯤 되면 또 괜찮은데, 우리 청년이 있어서. За одоо 민재 шиг байна гэж бодох юм бол. 민지는 많이 컸으니까 뭐 엄마 아빠를 좀 도와주겠죠. За 민재 энэ том болсон чи ээж аваад тусалдаг баг. 그 도와주는 것도 사실은 민지가 한 게 아니면 저만큼 클 때까지 누가 다 키웠습니까? Тэгэхээр өнөөдөр энэ тусалж өгч байгаа нь зүгээр ч гэсэндээ энэ хүртэл өссөн учраас л тусалж чадчих. 저 정도 청년으로 클 때까지 스스로 컸습니까? Харин өнөөдөр энэ хэмжээнд хүртэл өөрөө л өсөө том болсон юм уу? 전혀 그렇지 않습니다. Ерөөсөө тийм биш. 태어날 때 누가 태어나겠죠? Хинээс төрсөн. Хэн төрүүлсэн? 여러분 다 부모님들이시죠, 대부분. Тэгээ та бүхэн бүгдөө эцэг их болсон хүмүүс байна. 자녀 있죠. Өөр хүүхд байгаа бах те. 자녀가 스스로 태어납니까? Тэг хүүхд чи өөрөө шууд гараад ирэх юм. 스스로 자랍니까? Өөрөө өсч тийм үү? 전혀 그렇지 않습니다. Ердөө тийм биш. 저도 그걸 몰랐는데, Яа би ч тэрийг мэдээгүй байсан. 저 자식을 낳아서 키워보니까, 이거 봐라, 내가 이거 스스로 안 컸구나, 이래 된 거죠. Тэгээ өөрөө хүүхдтэй болоо тэр үед энэ хүүхд чи өөрөө өсчихгүй байна гэдгийг байна. 이게 낳아놓으면 핏덩어리 같은데, Дөнгөж төрөхөд бол тийм ээ улаан ялгараа юм. 어머니가 모유 먹이고 키워주고 완벽한 은혜입니다. 완전한 은혜입니다. Түүнийг сүүгээрээ хооллож тийм ээ түүнийг асарч тойлдог. Энэ юу вэ? Юу төгс нэгүсэл баг. 스스로가 잘하는 게 하나도 없습니다. Өөрөөрөө өснөх зүйл. 이걸 성경은 은혜라고 합니다. Үүнийг Библи юу гэж хэлдэг вэ гэхээр 예. ивэл гэж. 여러분과 저는 하나님의 자녀인데, Бид бол Бурхны хүүхдүүд. 우리 하나님이 우리에게 뭘 자꾸 하라고 그러는 게 아닙니다. Тэгэхээр Бурхан биднийг ямар нэг юм хийгээд 내가 너를 얼마나 사랑하는 아버지임을 가르쳐 주시는 거죠. Ердөө Бурхан биднийг би чамайг ямар их хайрладаг чиний эцэг вэ гэдгийг мэдүүлэхийг хүссэн. 예, 그 은혜를 풍성히 깨닫기 시작하면 Хэрвээ бид нэр энэ Бурханы ивэлийг дүүрэн, баялаг дүүрнээр мэдэх юм бол 아무 조건 없이 그냥 복을 이렇게 준 겁니다. бид 예, 세 가지. ямар ч болсон шаардахгүйгээр тэр энэ гурван өрөөлийг өгнө. 아무 조건 없이 내가 너를 통치하는, 사랑으로 통치하는 나라를, 하나님 나라를 건설해 주겠다, 이런 뜻입니다. Ямар ч болцолгүйгээр би чиний хувьд Бурханы хаанчлалыг чамд бий болгож өгөх болно. 그런데 인간이 자꾸 뭐를 지금 하나님 앞에 하겠다는 거죠. Гэтэл хүн болохоор яадаг гэхээр Бурханы өмнө ямар нэг юм хийчих гээд. 그러니까 우리 청년만큼 컸으면 또 괜찮은데, 이제 우리 아기를 낳아놓으면 이제 한두 살 된 아기가 나 엄마를 위해서 뭘 하겠다 이러면 이게 기가 막히는 일이죠. За яг минь шиг очихмод ээж авахад төлөө юм хийж өгч болно л та. Гэтэл тийм ээ дөнгөж 1-2 настай мөртлөө ээж авахад төлөө юм хийх гэдэг бол одоо баларна юм. 아기 몇 살입니까? Хүүхд нийт нас. 아이가 자녀가 몇 살이죠? Хүүхд нийт настай. 12살이. 12살은 많이 컸네요, 그래도. 아이만 커먹고. 한 살 때 아기가 아버지를 위해서 뭐 하는 게 있습니까? Нэг настай байгаа хүүхэд тийм ээ аавынхаа төлөө юу хийж чадах вэ? Үсэн маань. 지금 12살도 아버지를 위해서만 하는 게 있습니까? За одоо 12 нас хүрсэн ч гэсэн эцгийнхаа төлөө хийж өгч байгаа юм байна уу? 별로 없죠. 별로. 거의 없을 겁니다. 그러니까 완벽한 위로부터 주어지는 은혜입니다. Тэгэхээр ерөөсө төгс дээрээс ирж байгаа ивэл юм аа. 복음은 그런 것입니다. Сайн мэдээ гэдэг бол ийм зүйл. 근데 그 복음을 깨닫고 나면
Энэ сайн мэдээг ухааруул. 주를 위해서 살고 싶은 거죠. Эзний төлөө амьдрахаас ураа. 주를 위해서 모든 걸 드리고 싶은 거죠. Эзний төлөө бүр бүх зүйлээ зориулмаар болдог. 자, 여러분과 제가 가지고 있는 걸 다 주님께 드리면 주님이 뭐 쓸 게 있습니까? Магадгүй тэргүй одоо энд байгаа та бид нар тийм ээ бурхны төлөө гэсэн бүх юмаа зориулах юм бол бурхан тэр бидний өргөсөн юмнуудаас хэрэглэх юм байгаа. 여러분이 살고 있는 집을 다 하나님께 드리면 하나님이 뭐 하겠습니까? Бид нар амьдарч байгаа байшингаа зараад одоо мөнгөний өгдөг юм эсвэл бүгдийг өгсөн гэсэн бурхан 이 몽골을 다 바쳐 하나님께 드리면 하나님께서 몽골이 뭐 쓰일 때가 있겠습니까? эсвэл одоо Монголыг тэр чигт нь бурханд өргөчвөл бурханд тэр нь тийм хэрэгцээтэй юм уу? 몽골에 있는 은행 돈을 다 갖다 바쳐도 하나님 아무 쓸데가 없습니다. Монголын бүх одоо банкнд байгаа мөнгүүдийг бурханд өргөсөн ч тийм ээ. 여러분과 저한테 돈이 지금 필요한 거죠. Бид нарт л мөнгө хэрэгтэй болохоос биш. 하나님께 아무 필요 없습니다. Бурханд бол ямар ч хэрэггүй. 하나님 우리한테 무한한 은혜를 베풀어 주십니다. Бурхан бидэнд бүр хязгааргүй ивэл юу? 모든 것이 은혜입니다. Бүх зүйл нь ивэл. 모든 것이 하나님의 그의 사랑의 표현입니다. Бүх зүйл бидэнд байгаа бүх зүйл маань түүний хайрын илэрхийлэл. 하나님이 우리에게 복을 베풀어 주신 겁니다. 베풀어 주시겠다. 예수를 통해서 Бурхан биднэрт юуд өгөх болно. Есүс Христээр дамжуулах. 이게 하나님 나라의 복음입니다. Энэ бол Бурханы хаанчлалын сайн мэдээ. 그 복음을 노아에게 이어주시고 За энэ сайн мэдээг Ноад ч өгсөн, 그 아브라함에게 이어가시고 Авраамаар дамжуулсан. 아브라함과 다윗의 자손 예수가 오시고 Авраамийн удам, Давидын удам Есүс ирээд 예수가 우리에게 천국으로 하나님 나라로 찾아오신 겁니다. Есүс ирж байгаа нь бид бүхэнд Бурханы хаанчлал болон ирж байгаа байхгүй. 예, 창세기 1장 28절은 이렇게 중요합니다. Тэгээ энэ утгаараа Эхлэл номын 1:28 гэдэг чинь ямар ч юм. 근데 자꾸 우리 이걸 문화명령으로 해석을 하면 Гэтэл бид нэр үүнийг тийм ээ байнга л соёлын тушаал гэж үзээд байх юм бол 예수가 없어지는 거죠. Есүс байхгүй болчих. 내가 뭐 하나님 앞에 뭘 하려고 자꾸 한다는 거죠. Тэгэхээр би өөрөө Бурханы өмнө ямар нэгэн юмыг заавалгүй хийх ёстой болчих. 예, 갓난 애가 엄마 아빠를 위해서 뭘 한다고 그러면 엄마 아빠가 어떻게 보겠습니까? Жохон яс хүүхэд юм байж ш тийм ээ. Би ээж авах төлөө юм хийнэ гэж зүтгэхэд байвал одоо ээж аав нь яах вэ? 자꾸 엄마 아빠 뭐 저기 도와준다고 그러면은 Ээж ааваа би туслая гэдэг нь яах вэ? 엄마 아빠 마음이 아픈 거죠. Ээж аавын сэтгэл нь ямар их өвдөх вэ? 너는 푹 쉬고 Чи зүгээр л ам. 잘 놀고 Зүгээр сайхан тоглол. 그렇게 즐겁게 살아. Тэгээ хөвчлөлтөө сайхан амьдраа. 우리 하나님이 여러분과 저에게 원하시는 게 그런 겁니다. Тэгэхээр Бурханы бидэнд хандсан хүсэл ийм. 주님의 은혜에 감사하고 Эзний нэгүсэл талах 찬양하고 магттай. 주님으로 삽니다라고 이렇게 고백하고 Эзэн танаас болоод би амьдрчин шүү гэж. 내게 주어진 모든 것이 하나님의 복입니다. Надад өгөгдсөн бүх зүйл бол таны ивэл. 모든 것이 은혜입니다. Бүх зүйл ивэл юм аа. 그 은혜 하나를 깨닫게 하려고 여러분과 저를 이 땅에 살게 하십니다. Тэгэхээр ерөөсөө энэ ивэлийг ойлгохын тулд өнөөдөр энэ газар дэлхийдэр бид нар 그 амьд. 은혜를 진짜 깨닫고 나면은 Энэ ивэлийг бид нар үнэхээр ойлгох юм бол 그래서 우리의 모든 걸 바치고 싶은 거죠. бид 물론. бүх зүйлээ түүнд зориулмаар санагдав. 네. 그래서 주를 위해 살고 싶기도 하고 Тийм ч учраас бид эзний 복음을 나누고 싶기도 하고 сайн мэдээг дамжуулмаар 주를 위해 고생하는 것도 즐거워하고 эзний төлөө зовхон өртөл жаргал. 그래서 목회도 하고 Тийм ч учраас сонч 선교도 하고 илгээл хийж байна. 사도 바울은 그렇게 죽음의 길을 가기도 하고 Паул элч маань үхлийн замаар тийм ээ. Тийм учраас яах вэ? 우리 창세기 1장 28절을 그렇게 해석을 할 이유가 있습니다. Тэгэхээр бид нар нэгэн 28-ыг яг ийхүү тайлбарлах үү? 참 그렇게 하나님께서 복을 주신 하나님은 그 복이 어떤 거라는 걸 알게 하려고 먹을 양식을 또 주신 겁니다. Тэгэхээр энэ өрөөдийг өгсөн бурхан маань энэ өрөөд нь юу вэ гэдгийг мэдүүлэхийн тулд бас бидэнд идэх хоол хүнсийг хангадаг. 네. 이게 우리 지난 시간까지의 공부 내용입니다. Энэ хүртэл тийм ээ бид нар өнгөрсөн хичээлээр ярьсан. 하나님은 하나님 나라 언약을 주시고 Бурхан өөрийнхөө хаанчлалын гэрээг бидэнд өгсөн. 그 하나님 나라의 풍성한 생명을 베풀어 주시는 분입니다. өөрийнхөө хаанчлалын тэр элбэг дүүрэн амийг бид бүхэнд дүүргэж өгсөн. 창세기 지금 이 1장 이 부분이 전부 예수하고 연결이 되는 거죠. Тэгэхээр Эхлэл номын 1-р бүлэг маань тэр чигтээ бүгдөө Есүстэй холбогдож байна шүү дээ. 예수는 그 하나님의 진짜 형상으로 오신 거죠. Есүс бол Бурханы яг
тэр жинхэнэ дүр төрхөөр ирсэн. 예수는 하나님의 복으로 찾아오신 거죠. Есүс бурхны өрөөл болсон. 예수는 하나님의 생명 양식으로 오신 거죠. Есүс бурхны амийн хоол хүнс болсон. 예수는 그 생명 양식을 통해서 우리를 통치해 주시는 분이죠. Есүс тэр амийн хоол хүнс болон бид бүхнийг захирахаар ирсэн. 그래서 예수 안에 있으면 Есүсийн дотор байвал 완벽한 안식이죠. төгс амралтыг идэлдэг. 그 예수를 알게 하려고 이 땅에 우리를 살게 하시는 거죠. Энэ Есүсийг л мэдүүлэхээр бид бүхнийг энэ дэлхий дээр амьдруулж байгаамаа. 이게 이제 하나님 나라 복음입니다. Энэ бол бурхны хаанчлалын сайн мэдээ. 오늘 이 장은 이제 그 하나님 나라에 관한 언약의 복이 За хоёрдугаар бүлэг болохоор энэ хүү бурхны хаанчлалын гэрээний өрөөл нь 이제 실제화되는 장면입니다. бодит биелээ олж байгаа дүр зураг гарч байна. 에덴 동산에서 실제화됩니다. Эден цэцэрлэгт одоо яг биелээ олж. 하나님은 이렇게 언약만 하시는 게 아니고 Бурхан зүгээр л гэрээ байгуулж. 이 역사 가운데 이렇게 그게 실제화되도록 보여주시는 겁니다. Түүхэнд бодитоор биелүүлэхээр тийм ээ энэ одоо жинхэнэ биелэл болно. 그래서 하나님이 2장 창세기 2장 4절에 보면은 이제 하나님 나라 백성이 출현합니다. Эхлээд 2-ын 4-дээс харах юм бол бурхны хаанчлалын ард түмнүүд гарч ирж байна. 이게 하나님 나라 자손이 이제 출현한다 이런 뜻 아닙니까? 하나님 나라가 이 땅에 실현하려면 자손이 있어야 되니까. Бурхны хаанчлал энэ дэлхий дээр биелээ болохын тулд тэнд юу байх ёстой? Үр удам байх ёстой шүү дээ. 하나님 나라 백성이 출현하는데 그 백성 편에서 뭐 보탠 게 있습니까? Ус бий болохын тулд ард түмэн байх ёстой. Ард түмэн байхын тулд ямар нэгэн одоо хувь нэмэр байх уу? 우리 아기가 이게 출현할 때 스스로 이렇게 태어나지 않았죠. За хүүхэд төрөхөд тийм ээ өөрөө шууд ингэж гарчдаггүй. 우리 하나님 나라 그 백성인 이제 아담이 출현할 때 흙에다가 하나님이 생기를 불어넣습니다. Тэгэхээр бурхны хаанчлалын ард түмэн иргэн болох тийм ээ Адамыг хүртэл бурхан бүтээхдээ одоо шороогоор хэлбэржүүлээд амин амьсгалыг түнд өгдөг шүү дээ. 하나님이 생기를 걷어가시면 인간은 즉시 흙으로 돌아갑니다. Хэрвээ бурхан түнд өгсөн амин авчих юм бол хүн бол яах вэ? Шууд газар шорондоо ч ингэнэ. 전적인 하나님의 주권과 하나님의 그 장악 속에 인간이 살고 있는 거죠. Тэгэхээр эндээс харвал хүн гэдэг маань ерөөсөө тэр чигтээ бурханы эрх мэдлийн доорд амьд байх юм. 근데 하나님 왜 그 하나님 나라 백성 아담을 왜 지었습니까? Тэгвэл яагаад бурхан тийм ээ Адамыг бүтээсэн юм болоо? 그건 하나님을 찬송하게 하려고 지었다 그렇게 말합니다. Бурханыг алдаршуулахын тулд юм. 찬송이라는 것은 그 하나님께 모든 영광을 돌리는 건데 Магтаал алдар гэдэг маань юу вэ гэхээр бурханы тэр бүх алдрыг нь өргөнө гэсэн үг. 그때 그 하나님 나라 백성이 가장 행복해집니다. Яг энэ хүү бурханд алдрыг өргөх үед л хаанчлалын ард түмэн жинхэнэ аз жаргалтай байна. 찬송이라는 건 자랑한다는 뜻입니다. Магтах гэдэг нь бахархах, сайрхах гэсэн үг. 예. 그러니까 우리 인간은 그 자랑할 것이 있어야 사는 의미가 생깁니다. Хүнд ер нь сайрхах, бахархах зүйл байж амьдралын утга учир байдаг. 아내가 남편을 그 자랑하거나 찬송하면은 그 행복하죠. Эхнэр нь нөхрийгөө тийм ээ магтаал, түүгээр сайрхаад бахархах юм бол гоё байдаг үстэй. 예, 우리 통역하는 우리 여우라 선생님이 그 찬송을 많이 하는 남편을 자랑 많이 하는 것 같은데 표정이 말이죠. 아니. 우리 남편 최고 이렇게 하면. 남아가 нөхөр аяг магтдаг байх гэнэ би. 그러면 그 아내가 행복한 거죠. Тэгэхээр тэгвэл тийм ээ жаргалтай байдаг байна. 우리 학생들은 우리 선생님이 최고 이렇게 하면 어떻게 됩니까? Оюутнууд юм сурагчид тийм ээ багшаа манай багшаа хамгийн мундгаа гэвэл яах вэ? 그럼 뭐 행복한 거죠. Аз жаргалыг мэдэрнэ шүү дээ. 우리 자녀들은 우리 부모님 사랑합니다 이러면 부모님이 좋은 게 아니고 자식이 사실은 좋은 겁니다. Үр хүүхдүүд эцэг эхийг манай ээж аав өстө хамгийн мундаг гэх юм бол тэр магтж байгаа хүн өөрөө жаргалтай. 그래서 이사야서의 이 백성은 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이니라 이렇게 말합니다. 이사야 номдэр хэлэхдээ би энэ ард түмнийг өөрийнхөө алдрын төлөө бүтээсэн юм а гэж. 하나님 나라 백성은 그리스도 안에서 하나님 나라를 누리며 하나님을 찬송하기 위해 지어졌습니다. Бурхны ард түмэн нь тийм ээ Бурхныг магтуулахаар бүтээгдсэн юм а. 이건 아주 중요하죠. Энэ бол маш чухал.
그러니까 아담에게 하나님께서 하나님 나라에 대한 복을 그 자손 땅 통치 이제 복을 주셨고 이걸 이제 하나님 나라 백성을 자손을 그 하나님의 생기로 이제 지었습니다. За Адамд бурхан өрөөлийг өгсөн тийм ээ. Тэрхүү өрөөл нь 3 зүйл байгаа даа шүү дээ. Одоо үр удам газар нутаг мөн хаанчлал засаглал. Энэ зүйлийг өгсөн бөгөөд эвүүгээр дамжуулаад бурхан ард түмнээ бий болгоод тэдэнд амийг өгчээ. 우리 자녀가 스스로 이 땅에 태어날 수 없고 부모에 의해서 태어났죠. Хүүхдүүд энэ дэлхийд төрөхдөө өөрөөр төрдөг биш харин эцэг эхээсээ төрдөг. 그런 것처럼 우리 인생은 하나님으로부터 전적으로 지어졌습니다. Яг үүнтэй адилхан хүний амьдрал гэдэг бол бүр бүхлээрээ тэр чигтээ бурханаас бий болсон. 그게 우리를 창조하시고 우리를 사랑하는 하나님을 찬송하기 위해서 지어졌다 이렇게 말합니다. Бидний бүтээгээд бидний хайрлсан бурханыг магтуулахын тулд. 그러니까 태초로부터 종말까지 эхлээс төгсгөлийг хүртэл 이 역사의 목적은 түүхийн зорилго нь 그 하나님을 알아서 бурханыг таньж мэдэж 그에게 모든 그 영광의 찬송을 돌리는 게 우리 인생의 목적입니다. зөвхөн түүнд бүх алдрыг өргөх нь бид бүхний амьдралын өгөх. 예, 그때 우리 인간이 최고로 이제 행복해지는 거죠. Энэ л үед хүн хамгийн жаргалтай байна. 우리 부모가 우리 그 자식을 키울 때 자식이 어떻게 하는 것이 부모에게 제일 기쁨이 됩니까? Эцэг их үр хүүхдээ өсгөж байхад тийм ээ үр хүүхэд нь яавал эцэг хамгийн жаргалтай байдаг вэ? 자식이 가장 그냥 행복하게 살면 최고입니다. үр хүүхэд нь 아이고 жаргалтай байх юм бол эцэг их нь баяртай байдаг үстэй. 하나님은 우리를 결국은 그렇게 만드실 겁니다. бурхан ч гэсэндээ бид бүхнийг ийхүү бүтээсэн. 그래서 자손을 만들고 이제 에덴 동산을 하나님께서 그 자손들이 살 수 있는 땅을 주신 겁니다. Ийхүү үр удмыг бурхан бүтээгээд газар нутгийг болон Эден цэцэрлэгийг өгсөн байна. 에덴 동산이 얼마나 좋은지 모릅니다. Эден цэцэрлэг хичнээн сайхан дээ. Эсвэл 에덴 동산이 너무도 좋은 곳입니다. дэндүү гоё. 4대 강물이 흐르고 Дөрвөн гол урсч байна. 그게 보석이 있고 Эрдний чулуунуудтай. 에덴 동산은 하나님 나라의 원형입니다. Эден цэцэрлэг бол бурханы хаанчлалын анхдаг чиглэл. 수고하지 않아도 얼마든지 먹을 수 있는 것이 많습니다. Ямар ч зүтгэл орохгүйгээр идэж болох зүйл дүүрэн. 우리가 인간이 타락해서 그때부터 이제 우리 인간이 고생길로 접어든 거죠. Хүн гин нүгэл унснаас болоод одоо зовлонгийн амьдрал эхэлсэн шүү дээ. 에덴 동산은 일하지 않고 먹을 수 있는 누릴 수 있는 하나님 나라의 원형입니다. Эден цэцэрлэг гэдэг бол зүтгэл гаргах шаардлагагүйгээр идэж ууж чадна тийм ээ амьдарч эдэлж чадах ийм л бурханы хаанчлалын жинхэнэ анхдаг хэлбэрийг оруулдаг. 요 단락에서 이제 중요한 거는 Энэ зүйлээр хамгийн чухал зүйл нь 1장 한번 보십시다. 1장 4절 한번 보겠습니다. 2장 4절. 창세기 2장 4절. 2-ын 4. 예. 한번 읽어보겠습니다. 2-ын 4-ыг уншицгаая. 이것이 천지가 창조될 때에 하늘과 땅의 내력이니 여호와 하나님이 땅과 하늘을 만드시는 날에. хамт 1-23. Эзэн бурхан тэнгэр газрыг бий болгосон уг сурвалж ийм билээ. Тэнгэр газар бүтээсэн тэр өдөр. 여기에 여호와라는 말이 처음 나옵니다. За манай Монгол орчуулган дээр болохоор эзэн гэсэн байгаа. Яг хэл дээр бол Яхова гэж явж байгаа. 창세기 1장에서는 하나님을 엘로힘이라고 합니다. харин Эхлэл номын 1-р бүлэг дээр бурхан эзний нэрийг Элохим гэдэг нэрээр явж байгаа. 그러나 여기 창세기 2장 4절에 여호와로 시작돼서 계속 이제 여호와 하나님이 나옵니다. 2-р бүлгийн 4-р ишлэлээс эхлээд бурханы нэр өөрчлөгдөд 여호와 гэдэг нэрээр тэр чигтээ цаашгаа үргэлж. 여기 보십시오. 2장 4절에 여호와라는 그 이름이 처음 나옵니다. 2-р бүлгийн 4-р ишлэлээр 여호와 хэмээх бурханы нэр анх удаа гарч байгаа. 네, 그러니까 이 앞에서 여호와라는 이름 자체가 언약을 신실하게 이룬다 이런 뜻입니다. 여호와 гэдэг нэр нь
гэрээгээ итгэмжтэйгээр биелүүлнэ гэсэн утгатай. 그러니까 여기 처음 단락에서는 그 여호와가 아니라 엘로힘 전능자로 나오는 거죠. Харин яг энэ хоёрын дөрвөөс өмнөх хэсэг дээр болох дээр Бурхны нэр бол Элохим буюу хүчрхэг нэгэн гэсэн утга. 왜 여기에 이제 처음 여호와라는 이름이 처음 나옵니까? Тэгвэл яагаад яг энэ хэсгээс эхлээд Яхова гэдэг нэртэй болчихов? 성경에서 여호와라는 하나님의 이름이 가장 중요합니다. Библиэлд Бурхны нэрүүдийн дотроос Яхова хэмээх нэр хамгийн чухал. 모세도 스스로 있는 자 이렇게 이제 말하는데 Мосе Бурхныг хэлэхдээ өөрөөрөө оршигч гэж хэлдэг. 여호와라는 이름을 모르면 성경을 할 수가 없습니다. Хэрвээ бид нэр Яхова хэмээх нэрийн утга учирыг мэдэхгүй бол Библийг ойлгохгүй. 그 여호와라는 말은 언약이라는 게 전제돼야 여호와라는 그 이름이 설명이 됩니다. Яхова гэдэг нэрийн суурь нь тийм ээ энэ гэрээ гэдэг ойлголт байхгүй бол Яховаг ойлгох. 그 여기는 왜 여호와는 안 나오고 여기 2장 4절에서 처음 여호와가 나옵니까? Тэгвэл энэ хоёрын дөрвөөс өмнөх хэсэгдэр яагаад Яхова гэдэг нэг ороогүй болоо? 그러니까 여기 앞에 언약의 의미가 있기 때문에 처음 이제 여호와가 나오는 겁니다. Тэгэхээр эндээс эхлээ тийм ээ нөгөө гэрээний утга учир гарч хэлж байгаа учраас Бурхны нэрийг хүртэл Яхова хэмээх нэртэй. 하나님께서는 아담에게 복을 주셨다 하는 말이 Бурхан Адам ерөөлө айлцсан. 이게 우리가 이미 확인한 대로 노아 언약이 똑같은 형식으로 나온다 그랬죠? түрүүн хэлсэнтэй адилхан Адамын гэрээ, Ноагийн гэрээ, Авраамийн гэрээ яг ижилхэн. 그래서 이걸 우리는 언약으로 해석을 하는 겁니다. Тэнч утгаараа үүнийг бид гэрээ гэж тайлбар. 그러니까 하나님께서 여호와 이름이 등장하는 거죠. Тиймээс Бурхны нэр бол яг Яхова хэмээх нэртэйгээр гарч. 내가 언약한 것을 내가 이제 이루겠다 이런 뜻입니다. Би өөрийнхөө байгуулсан гэрээгээ биелүүлэх болно гэсэн үг. 예. 그래서 하나님께서 에덴 동산을 이렇게 자손도 만들어 주시고 Тийм ч учраас Бурхан Эден цэцэрлэгт үр удмыг олшруулсан. 에덴 동산의 땅도 아름다운 땅을 그들이 살 수 있도록 해 주시고 Бурхан Эден цэцэрлэг хэмээх үзэгсэлтэй тэр газар тэднийг амьдруулсан. 세 번째 내가 통치자야 하는 것을 가르쳐 줍니다. 3-р нь болохоор юу вэ? Би бол захирагч юм а гэдгийг харуулж байгаа. 이게 이제 선악과 금령이라는 율법입니다. Энэ бол сайн мууг мэдүүлэгч модны хорионы хуулийг өгч байгаа. 그러니까 우리 몽골에도 헌법이 있죠. За Монгол ч гэсэндээ хууль байгаа шүү дээ, тийм ээ? Үндсэн хууль гэж байгаа. 우리 대한민국에도 헌법이 있습니다. Манай Солонгост ч байдаг үндсэн хууль. 헌법이라는 건 그 나라가 어떤 나라다 하는 걸 규정을 해주는 거죠. Үндсэн хууль гэдэг маань энэ тухайн улс орн ямар улс орн бэ гэдгийг илтгэдэг. 그 헌법이라는 건 내가 이 나라를 이렇게 내 뜻대로 통치하겠다 이런 뜻입니다. Үндсэн хууль гэдэг маань би энэ улс орныг одоо яг энэ хуулийн дагуу энэ одоо өөрийнхөө дагуу тийм ээ удирдна гэсэн. 너 에덴 동산에 어떤 것을 다 먹을 수 있다. Эден цэцэрлэгдэх бүх зүйлсийг идэж болно. 그러나 이 선악을 알게 하는 이 과일을 먹지 말라. Харин сайн муу мэдүүлэгч тэр модны жимснээс идэж болохгүй. 이 법을 누가 정한 겁니까? Энэ хуулийг хэн тогтоосон юм? 여호와 하나님이 정하신 거죠. 예. Яхова Бурхан тогтоосон. 예, 여호와 하나님이 그렇게 그러니까 자손 에덴 동산의 땅 통치 법을 이렇게 여호와 하나님이 다 정하는 겁니다. 예. Тэгэхээр Эден цэцэрлэгт үр удмыг олшруулсан, үр удмыг бий болгосон, газар нутаг болгон Эден цэцэрлэгийг өгсөн, мөн тэнд засаглах хуулийг тогтоож өгч байна. 그리고 이 나라는 아담과 하와가 한 몸을 이루는 나라가 될 것이다 이런 것입니다. Тэгэхээр энэ хаанчлал нь бол Адам болоод Ева нэг биеийг бүрдүүлэх ийм улс болох болно гэж. 이런 그 아담과 하와의 결혼, Адам Евагийн гэрлэлт 이런 결혼이 왜 창세기 2장에 왜 나오냐고요. энэ гэрлэлт яагаад Эхлэл номын 2-р бүлэг дээр гарч байгаа юм бэ? 궁금하지 않습니까? Та нар сонирм биш вэ? 전혀 안 궁금합니까? ерөөсөө сонирм биш юм уу? 자, 그러니까 이런 내용이 2장에 이렇게 흘러간다는 거죠. 2-р бүлэг рүү оронгуудаа тийм ээ ийм одоо утга агуулга руу орчиж штэ. 그러니까 이제 어떤 학자는 성경의 창세기에 아담과 하와가 한 몸 되는 그 결혼이 장차 오실 예수님과 교회의 예표다. 아주 중요하다. 이렇게 말합니다.
Тэгээд зарим чадагч юу гэж хэлдэг вэ гэхээр Адам Евагийн гэр бүл болж байгаа нь тийм ээ нэг бий болж байгаа нь хожим мэрх Есүс Христ болон чуулгантай маш холбоотой чухал юм аа. 예, 그건 뭐 중요한 말씀이죠. Мэдээж энэ бол маш чухал. 그러나 자꾸 이게 어떤 한 사건만 중요한 건 아니죠. Гэтэл зөвхөн нэг энэ үйл явдлыг л тийм ээ чухалчлах нь гол биш ээ. 예, 이제 하도 그림을 못 그려가지고. Би нэг гоё зурдаггүй шүү хүмүүс минь. 이 사람 얼굴입니다. Хүний нүүр. 예, 사람 얼굴로 형성이 되려면 눈이 있어야 되겠죠. Хүний нүүр бүрдэхийн тулд тийм ээ нүд байх хэрэгтэй. 예, 코가 있어야 되죠. Хамар байх хэрэгтэй. 뭐 입이 있어야 되죠. Амтай байх хэрэгтэй. 근데 어떤 사람들은 자꾸 이게 눈이 중요하다 이렇게 말한다고. Тэгэхээр зарим хүмүүс болохоор үгүй нүд нь л чухал байхгүй гэдэг. 어떤 사람은 뭐 코가 없으면 어떻게 살겠느냐 하면 이렇게. Зарим хүмүүс болохоор хамаргүй бол яаж амьдрах юм бэ? 입이 없으면 뭐 어떻게 먹고 사느냐 이렇게. Амгүй бол яаж идэж ууж амьдрах юм? 예, 이게 다 필요한 거죠. Бүгд л чухал шүү дээ. 그러니까 전체 그림을 알아야 되는 거죠. Нийт зураг нь мэд хэрэгтэй. 자, 우리 이제 창세기 1장부터 지금 계속 연결이 되는데 하나님께서 Бүхий зүйл маань нэгдүгээр үлээс холбогдоод байна шүү дээ. 아담에게 복을 주시고 Адам өрөөлийг өгөөл 복이 이루어지는 나라가 안식의 나라고 өрөөгцөн тэр улс нь бол амралтын улс юм байна. 그걸 역사 가운데 실현하려고 이제 아담을 실제로 생기를 불어넣어 짓고 Түүхэнд энийг биелэл болгон гүйцэлдүүлэхийн тулд Адамтай амин амьсгалыг өгөөл. 이제 아담 에덴 동산이 너무도 좋은 곳, 수고하지 않는 곳입니다. Эден цэцэрлэг бол дэндүү сайхан тийм ээ ямар ч зүтгэл орох хэрэггүй. 여러분과 제가 지금 타락이기 때문에 우리 수고해야 먹을 양식이 생기죠. Харин бид бүхэн болохоор өнөөдөр гим нүгэлттэй завхарсан учраас л өөрийнхөө зүдэн зүтгэж одоо идэж уух юм олж амьдрахаас өөр аргагүй. 인간들의 이 먹고 사는 고통이 보통 문제가 아닙니다. Хүн төрлөختний идэж уух энэ асуудал бол тийм ээ үнэхээр жирийн асуудал биш. 네, 먹고 사는 일로 말미암아 주어지는 고통은 이루 말할 수가 없습니다. Идэж уухын төлөөх амьдралын энэ зовлон болоод үгээр хэлхий аргагүй. 그러나 이게 타락 전이기 때문에 뭐든지 마음대로 먹을 수 있습니다. Харин завхарлаас өмнөх энэ дүр зураг бол юу л бол те юу л 완벽한 은혜인 거죠. төгс ирэл. 그래서 우리 예수 안에서 에덴 동산의 완벽한 에덴 동산보다 더 좋은 실현이 이제 새하늘과 새 땅에서 이루어질 것입니다. Тэгэхээр Есүс Христийн дотор тэр Эден цэцэрлэгтэй зүүрлэхгүй хавьгүй илүү бүр төгс шин тэнгэр шин газар биелээ болох. 자, 문제는 이제 이 선악을 알게 하는 나무입니다. Тэгвэл асуудал нь юу вэ гэхээр нөгөө сайн муу мэдүүлэгч модтой байх юм шүү дээ. 다른 건 마음대로 먹을 수 있는데 Бусдын бүгдийг мэдэж болно. 이 선악과를 하십시오. 선악을 알게 하는 나무를 하십시오. Тэгэхээр энийг одоо тэр сайн муу мэдүүлэгч мод гэж үзээ л ба. 이 나무는 나무니까 Яг мод нь мод гэж. 이걸 먹지 말라 이렇게 해놨어요. Энийг идэж болохгүй гинэ. 근데 이제 지금까지 학자들이 이제 선악과가 자꾸 이 골치가 아프다 말이죠. Одоо хүртэл тийм ээ эрдэмтэд юу гэдэг вэ? Энэ сайн муу мэдүүлэгч мод чи өстэй ядаргаатай маа. 하나님께서 그걸 왜 만들어 놨느냐? 그거 안 만들어 놨으면 그냥 여러분과 제가 에덴 동산이 좀 살 거 아닙니까? Хэрвээ тэрийг бүтээгээгүй байсан бол өнөөдөр бид нэр сайхан Эден цэцэрлэгт амьдарч байхгүй юу? 예. 뭐 병원에서 수고 안 해도 되잖아요. Эмнэлэг мэдээлэлд ажиллах шаардлагагүй. 예. 뭐 이제 내일 먹을 거요 또 고생 뭐 걱정 안 해도 되고. Идэхгүй гэдэг юу санаа зовхгүй. 에덴 동산 얼마나 좋은지 모릅니다. Эден цэцэрлэг ямар гоё гэж. 예, 근데 문제는 선악과를 만들어 있는 거죠, 선악과가. Гэтэл асуудал нь юу вэ? Нөгөө сайн муу мэдүүлэгч мод жимстэй мод байгаад байна. 근데 중요한 건 선악과만 있는 게 아니죠. Тэгэхээр хамгийн чухал нь юу вэ гэхээр зөвхөн сайн муу модууд муу мэдүүлэгчтэй жимстэй мод байгаад байгаа биш үү? Ганцхан. 예, 창세기 2장 9절 읽겠습니다. Эхлэл 2:9-ийг бүгд уншицгаая. 예, 여호와 하나님이 그 땅에서 보시기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 동산 가운데는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있더라. 이렇게 되어 있습니다. Бүгд уншия. Бас хөрснөөс эзэн бурхны ургамсан янз бүрийн модод нь гараа болоо. Хүнсэн сайн 먹기에 좋은 나무 сайн мэдүүлэгч мод байжээ. 예.
여기에 그 복음의 그 깊은 내용이 들어 있습니다. За яг энд тийм ээ сайн мэдээний маш гүн гүнзгий утга агуулга байна. 이거에 대한 복음적인 확실한 이해가 필요합니다. Тэгэхээр сайн мэдээний үзлийн маш баттай ойлголт энд байх ёстой. 그러니까 우리 이 창세기 1장에서 2장 3절까지가 이제 하나님 나라에 대해서 이미 설명했죠. Эхлэл номын 1-р бүлгээс 2-р бүлгийн 3-р эшлэлээс хүртэл бол Бурхны хаанчлалын тухай өгүүлсэн гэдгийг ойлгоцсон тийм ээ. 그 여기서 하나님 나라에 관한 언약을 성취하는 지금 과정입니다. Одоо Бурхны хаанчлалын тэр гэрээг биелэл болгож байгаа үйл явцад явж байгаа юм. 성취하는 과정인데 Биелийн үйл явцад 하나님 나라 복이 먹으면 죽게 되고 데스 먹으면 라이프 살게 됩니다. За тэгвэл энэ ерөөс нь тийм ээ идвэл үхэн эсвэл идвэл амьдрын. 그래서 우리 질문은 자꾸 이게 선악과에만 질문을 하는 거죠. Харин бид нар асуулт тавихтаа нөгөө сайн муу мэдүүлэгч модонд асуулт тавиад байгаа шүү дээ. 이 선악과 골치 아픈 걸 하나님 만들어 놔서 우리 인간이 그 이렇게 고생하지 않느냐 뭐 이런 거죠. Энэ сайн муу мэдүүлэгч модыг л бурхан бүтээсэн учраас бид нар өнөөдөр айгүй төвхтөө яшигтай байгаад байгаа биш үү? 그러니까 이게 이제 이게 머리가 아픈 거죠. Үнэхээр толгой ирнэ. 하나님은 만들어 놓은 이유가 있죠. Харин бурхан бүтээсэн хүчин шалтгаан байна. 선악을 알게 하는 나무만 만들어 놓은 게 아니고 무슨 나무도 함께 만들어 놨다 그랬습니까? Сайн муу мэдүүлэгч модыг 생명나무를 만들어 놓은 거죠. өөр ямар мод бүтээсэн гэдэг амийн модыг бүтээсэн. 이제 에덴 동산에는 선악과와 생명나무가 있었고 Эден цэцэрлэг сайн муу мэдүүлэгч мод болон амийн мод байна. 새하늘과 새 땅 계시록에 가면 어떻습니까? Илчил ном руу орсон бол шин тэнгэр шин газрын тухай. 계시록 가보겠습니다. Илчил ном руу орчихлоо. 계시록 22장. Илчил 22. 계시록 22장 1절 읽어보겠습니다. 22-ийн 1-ийг уншицгаая. 22장 2절만 읽겠습니다. 22장 2절. 2-р эшлэл. 길 가운데로 흐르더라. 강 좌우에 생명나무가 있어 12가지 열매를 맺되 달마다 그 열매를 맺고 그 나무 잎사귀들은 만국을 치료하기 위해 있더라. 무슨 나무가 있습니까? 생명나무가 있죠? амийн мод байгаа. 예, 틀림없죠? Гарцаагүй байгаад амийн мод. 그러니까 처음 하나님이 첫 창조에는 선악을 알게 하는 나무도 있고 생명나무도 두 나무가 있죠. 두 나무가. Эхний бүтээл дээр 2 мод гарч байна тийм ээ. Сайн мог мэдүүлэгч мод болон амийн мод гэсэн 2. 그래서 인간이 이 선악을 알게 하는 나무를 따먹고 죄와 사망의 법 아래로 이제 빠진 거죠. Харин хүмүүс тийм ээ сайн мог мэдүүлэгч модны жимснээс эцсэн учраас гим нүгэл болон үхлийн шитгэлээр шийтгэгцээ. 그런데 생명나무는 먹으면 영원히 사는 것입니다. Харин амийн модны жимсийг идэх юм бол мөнхөд амьдрах болно. 자, 그런데 새하늘과 새 땅에는 선악을 알게 하는 나무가 있습니까? Шин тэнгэр шин газарт амийн мод байна. Биш сайн мог мэдүүлэгч мод байна уу? 있습니까? Байна уу 없습니까? байна уу? 없죠. Байхгүй байгаа. 왜 없어졌습니까? Хаачих ба. 그러니까 여기는 있어야 될 이유가 있고 여기는 있어야 될 이유가 없어졌습니다. Тэгээ энд бол байх учир шалтгаан байгаа. Нөгөө тэнд бол байх учир шалтгаан байхгүй ш. 하나님은 빛도 짓고 뭐도 짓습니까? Бурхан гэрлийг бүтээгээд өөр юу бүтээлээ? 어둠도 짓습니다. Харанхуйч бүтээсэн. 하나님은 남자도 짓고 여자도 만듭니다. Бурхан эрэгтэй хүнийг бүтээсэн, эмэгтэй хүнийг бүтээсэн. 하나님은 하늘도 짓고 땅도 짓고 Тэнгэрийг бүтээсэн, газрыг бүтээсэн. 이 땅에는 건강하기도 하고 아프기도 하고 Энэ дэлхий дээр тийм ээ бид нар эрүүлч байдаг, өвддөг. 모든 건 상대적이에요. Бүх зүйл хайрцангуй. 우리 남자가 있고 여자분이 있지 않습니까? Эрчүүд байна, эмэгтэйчүүд байна. 예. 먹으면 죽는 나무가 있고 먹으면 사는 나무가 있습니다. Идүүл өгдөг мод байна, идүүл амьдрдаг мод байна. 그러니까 인간은 하나님의 명령을 인간 스스로 지킬 수가 없습니다. Тэгээ Бурханы тушаалыг хүн өөрийнхөө хүч чадлаар дагаж чадна. 이 율법을 갖다 대면 인간이 죄가 발생을 하는 겁니다. Тэгэхээр энэ хууль гэдэг зүйлийг авааччих юм бол хүний гим нүгэл нь илэрэн гардаг. 분명히 이 죄는 인간이 잘못해서 지었습니다. Хүн өөрийнхөө буруугаас болоод гарцаагүй тэр нүглийг 그래서 모든 인간이 죄인이 됐습니다. тийм ч учраас бүх хүн нүгэлтэй. 그러나 하나님이 이걸 모를 리가 있습니까? Тэгвэл
үүнийг бурхан мэдэхгүй байна гэж юу? 그래서 모든 인생이 죄인이 되었지만 Бүх хүмүүс гин нүгэлтэй болсон боловч 예수 안에서 생명을 얻게 하시려고 하나님은 계획하셨습니다. бүх хүмүүсийг Есүсийн дотор амьтаа болгохоор бурхан төлөвлөсөн. 그래서 탕자가 아버지 집에서 모든 걸 누릴 수 있습니다. Тиймээс алдагдсан хүү бол эцгийнхээ гэрд бүх зүйлийг эдэлж болж ирсэн. 아버지 것이 전부 그 아들의 것이죠. Эцгийнхэн зүйл бүгд хүүгийнх. 근데 아들이 이 아버지 집을 한번 나가려고 하는 거죠. Харин энэ хүү тийм ээ аавынхаа гэрийг орхон явах гэж байна. 근데 아버지가 아들을 잡아버리면 나갑니까? 못 나갑니까? Хэрвээ аав нь хүүгээ бариад авах юм бол хүү нь явж чадахгүй. 나갈 수 있습니까? 못한다. 네, 못하는 거죠. чадахгүй. 근데 하나님 아버지 마음은 참 아프죠. Эцгийн сэтгэл бол маш хөвд. 이놈이 나가면 이제 고생하게 되는 걸 알죠. Энэ нөхөр хэрвээ энэ гэрээс явах юм бол зовох болно гэдгийг нь одоо ойлгомжтой шүү дээ аав нь. 그럼 뭐 고생할 줄 알면 아버지가 잡아버리지. 뭐 그냥 허락을 놔둡니까? Зов гэдгийг мэдсээр үчиж аав нь яагаад бариад авсангүй? Яагаад явуулчихва? 아버지를 떠난 것이 얼마나 고생이라는 걸 이제 교육하는 시간입니다. Эцгийгээ орхиод явах нь ямар их зовлонгийн одоо зовлон сурах вэ гэдгийг эцэг нь 탕자는 떠나는 순간부터 모든 걸 점점 이제 고갈되게 됩니다. 생명이. алдагдсан хүү гэрээсээ гараад явсан тэр мөчөөс эхлэн тийм ээ амьдралын тэр зовлон зүдгүүр дотор туул 가져갔던 돈 다 쓰고 авч явсан мөнгөө бүгдийг нь үрж барсан. 네, 완전 돼지우리에 가서 비참하게 되는 거죠. Хаан үүрэнд очиод тийм ээ үнэхээр зовлонтой болсон. 이 비참함을 경험하고 나서 Энэ зовлон гачихтай болохыг амсах үедээ 아버지 집은 먹을 것도 많고 입을 것도 많은데 이렇게 됩니다. миний эцгийн гэрт бол идэх хоол илбэг байдаг шүү дээ гэдгийг. 로마서는 이걸 죄 많은 곳에 은혜가 넘쳤더라 이렇게 말합니다. Ром ном дээр үүнийг хэлэхдээ гид нүгэл их байгаа тэр газар бол нэгүсэл их байдаг юм аа. 어거신이라는 그 우리 신앙의 선배가 있습니다. Августин хэмээх бидний итгэлийн одоо ахмад үе байдаг. 행복한 타락이여 이렇게 말합니다. Аз жаргалтай завхрал. 타락 자체는 아주 하나님 앞에 나쁜 거죠. Тэгэхээр энэ завхрал гэдэг бол бурхны өмнө бол одоо маш муу зүйл. 하나님을 박차고 나간 거죠. Бурхныг өшөглөөд гарч байгаатай адилхан байна. 그런데 알고 보니까 이 어거스틴이 그 범죄와 수렁에서 살다가 예수를 만났습니다. Харин мэдсэн чинь тийм ээ дараа нь мэдсэн чинь энэ гин нүгэлт байх үедээ унсан байх үедээ бурхныг таньж мэд уулзчих. 아하, 그래서 내가 예수가 이렇게 절실하게 필요하구나를 깨닫게 됩니다. Ийм л учраас надад Есүс бүр үнэхээр хэрэгтэй байсан юм байна. 그래서 모든 것이 합력하여 Ийм л учраас бүх зүйл нь хамтдаа 하나님의 선을 이룬다 이렇게 말합니다. бурхны сайныг бий болгох юм аа. 분명히 죄는 인간이 진 거죠. Барцааг үнэн зүйл нь юу вэ? 잘못한 거죠. Өөрөө үйлсэн бөгөөд энэ хүний буруу. 이 죄대로 말하면 영원히 멸망받아 마땅합니다. Энэ нүглийн дагуу ярих юм бол мөнхөд одоо сүрхээс өөр аргагүй. 그러나 하나님은 자기 아들을 영원한 멸망에 처할 수가 없습니다. Харин бурхан өөрийн хүүг мөнхийн тэр сүрэлд үлдээх. 사랑의 매는 때리지만 Тэгэхээр хайрын одоо ташуур гэж хэлж байна. 이미 아담에게 하나님께서 복을 줬지 않습니까? Аль хэдийн бурхан Адамд өрөөлө өгсөн шүү. 이 복이 얼마나 놀라운 복인가를 깨닫게 되려면 Энэ өрөөл нь ямар агуу өрөөл юм бэ гэдгийг ухааруулахын тулд 아버지를 한번 떠나게 되는 경험을 하게 된 겁니다. эцгээ орхон явах энэ одоо үүнийг амсах хэрэгтэй. 그래서 아버지 집을 너무도 그리워하게 됩니다. Тэгж байж эцгийнхаа гэрийг санагалцдаг. 여러분과 제가 다 이 돼지우리 같은 이 세상살이를 지금 하고 있는 겁니다. Өнөөдөр бид бүхэн яг одоо энэ хаан үүртэй адилхан ийм амьдралын хэцүүг туулж байгаа. 그래서 아버지 집으로 돌아가고 싶습니다. Тийм ч учраас бид аавын гэрд хурдан явмаар байна. 몽골 나라가 좋습니까? Монгол сайхан уу? 우리 한국도 별로 안 좋습니다. Манай сонсогч тийм гоё бишээ. 한국은 뭐 조금 잘 사는 것 같은데 Яг арай жоохон илүү дээр амьдчиж маань. 갈등도 많고 Тэгэл зөрчил ихтэй, 미움도 많고 зэнгаалт ихтэй. 우리 마음속에 참된 평화가 없습니다. Бидний зүрх сэтгэл дотор тэр жинхэнэ амар тайван алгаа. 예수 앞으로 가야지. Есүсийн өмнө л очиж. 영원한 하나님 나라가 우리의 소망이지. Бурхан
Бурхны хаанчил бол бидний мөнхийн найдвар шүү дээ. 예수 안에서만 참된 하나님 나라가 있다는 걸 깨닫게 하려고 Есүсийн дотор л жинхэнэ Бурхны хаанчил биелээ болдог юм а гэдгийг Бурхан ойлгуулахын тулд 탕자가 아버지 집 나가는 걸 아버지가 가슴 아프게 허락을 한 겁니다. энэ хүүн эцгийнхаа гэрээг орхиод явахыг эцэг нь сэтгэл нь өвдсөн хэрнээ зөвшөөрч байгаа. 너는 나를 떠나면 Чи намайг орхио явах юм бол 어떤 세상 어떤 무엇을 가져도 энэ дэлхийн юу ч одоо өөрийн болгосон бай. 참된 평화가 없어. Жинхэнэ амар тань. 참된 행복이 없어. Жинхэнэ аз жаргал. 여러분과 제가 그걸 지금 깨달아 가고 있는 중입니다. Өнөөдөр яг үүнийг бид нэр ухаарад амьдарч байна. 그래서 생명나무 대신 예수를 만나는 겁니다. Тийм учраас амийн модны оронд тийм ээ Есүстэй. 이 세상에서 선악과 따먹고 죄가 얼마나 처절하다는 걸 우리는 깨닫습니다. Бид бүхэн сайн муу мэдүүлэгч модны жимснээс аваад идсэн. Тийхүү гим нүгэл гэдэг чинь ямар аимшигтай юм бэ гэдгийг бид нар амсаж байна. 그 죄악의 처절함 속에서 생명나무로 오신 예수를 만난 겁니다. 우리가. Тэгэхээр бид энэ гим нүглийн тэр одоо гашуун дотор байх үедээ ам болох Есүстэй уулзсан. 자기의 죄악에 몸부림쳐 본 사람은 Өөрийнхөө гим нүгэл дотор одоо тэрчилж байгаа хүн 자기를 의지할 수 없습니다. өөртөө найдах найдар баг. 우리 예수만 바라보게 돼 있습니다. Гагцхүү Есүсийг ширтгэж суудаа. 예수가 우리의 생명나무입니다. Яагаад? Есүс бол бидний амийн мод юм. 예수가 우리의 또 죽음도 대신했습니다. 선악과의 죽음도 대신했습니다. Есүс бидний оронд үхсэн тийм ээ. Сайн муу модны орон. 그러니까 선악과나 생명나무는 전부 예수를 가리키는 겁니다. Сайн муу мэдүүлэгч мод, амийн мод энэ ерөөсөө Есүсийг л хэлээд байгаа байна. 하나님께서 한번 죽였다가 살리는 거죠. Тэгээ бурхан нэг удаа үхүүлээ түүний дараа амьдлуулсан. 탕자가 나갔다 돌아왔습니다. Алдагдсан хүү гэрээсээ явсан, эргээд ирсэн. 이 큰 형이 성지 화가 났습니다. Том ах нь болохоор ууралсан. 야, 아버지, 저 나쁜 놈을 왜 받아줍니까? 이런 거죠. Аава та ийм өөдгөө амьтны яагаад та ирээ хүлээд авч байгаа? 나는 아버지를 위해서 종일 수고를 했는데, 이렇게 했습니다. Би таны төлөө тэр бүхий л зүйлээр тийм ээ одоо 저놈은 아버지 재산 зориулж яхад 다 팔아먹고 형편없는 놈 아니냐? 이렇게 왜 잔치가 웬 잔치냐? 이렇게 했습니다. энэ таны бүхий л ид хөрөнгийг уран таран хийсэн ийм өөдгөө амьтан байхад чи юу найр майр вэ? 그게 자기가 의롭다고 생각하는 형의 판단입니다. Тэгэхээр энэ бол өөрийгөө зөв хэмээн үзэж байгаа ахих нь одоо шүүлт байх юм. 탕자를 바라보는 아버지의 마음은 다릅니다. Харин алдагдсан хүүгээ харж байгаа аавын хандлага бол өөр. 얘야, 여기 있는 건 다 내 것 아니냐? Хүмнэ. Энд байгаа бүх зүйл минийх биш үү? 아버지 거는 다 너 아들들 것이야. 이런 말이죠. 아авын чинь бүх зүйл бол хүүгийнхаа. 이 아들놈은 죽었다가 살아났어. Харин энэ миний хүү үхчээд амьллаа. 잃어버렸다가 내가 다시 얻은 아들이야. Би алдчихад эргэж олж авч байгаа миний хүү. 여러분 자식을 혹시 길에서나 좀 잃어버린 경험이 있습니까? Та нар хүүхдээ алдчихсан тохиолдол бий юу? 자식을 잠깐이라도 한번 Бүр төр зурд нэг 잃어버린 경험이 있습니까? 아직 없습니까? алдчихсан тохиолдол 있습니까? 만약에 자식을 잠깐 어디에서 길에서든지 잃어버리면 그 마음이 어떻습니까? Хүүхэд нь харагдахгүй хүүхэд нь гівэг алга болчихвол та нар сэтгэл ямар байдаг вэ? 정신이 하나도 없죠. Бүр юу бүх юм тийм алга болдог шүү дээ. Ухаан санаа. 세상 모든 걸 줘도 다 필요 없습니다. Энэ дэлхийн өөр юу ч үгээд ямар ч нэмэр байхгүй. 자식을 저희들은 자식을 한 30분 잃어버려 보았습니다. 30 번 юу? 30분. 30분. 30 минутны хүүгээ алдчихсан гинэ. 어떤 집에 신방을 했다가 Нэг айлд нөгөө айлчлаар очичоод 그 옆에 잠깐 아주 어릴 때인데 이렇게 잠깐 있는 사이에 애가 없어져 버렸습니다. түр зур байх хооронд хүү маань алга болцсон. 뭐 어디 있겠지 하고 찾았는데 없어져 버렸습니다. Байхааг хайгаад байсан ч байдгүй. 하늘이 노랗고 Тэнгэр шалгаад 큰일 났구나. басарлаа да. 그러니까 미친 사람처럼 찾아다녔습니다. Яг бүр юм солиотой хүн болцсон юм шиг хүүгээ хайгаад явсан. 그게 아버지의 마음입니다. Энэ бол эцэг сэтгэл. 그 찾았을 때 어느 옆에 저기 무슨 공장에 들어가 있었습니다. Хүү маань нөө хажууд байсан нэг үйлдвэрийн байрлал орсон байсан. 와 이게
너무너무 뭐 감사하고 이루 말할 수가 없는 거죠. Яг тэр хүүгээ олох үед бол бүр ч амар бүр баярлаа талархаад бүр үгээр илэрхий аргагүй тийм гоё 죽었다가 살아났구나. өгцөн байж байгаад амьлж байгаа юм шиг. 이 하늘 아버지의 마음입니다. Энэ бол Тэнгэрийн бурхны сэтгэл. 하나님 우리를 그렇게 보십니다. Бурхан аа бидний ингэж хардаг. 너는 죽었다가 살아났구나. Чи үхээд амьдсан шүү. 근데 이 형은 뭐라 그랬습니까? Харин ах нь бол юу гэлээ? 저놈 저 형편없는 저 죄인을 갖다가 왜 받아주고 잔치를 벌이느냐 이렇게 했습니다. Ийм өөдгөө нүгэлтэй бузар амьтныг тийм ээ төлөө хүлээж аваад бүр найр хийгээд тахтай яах вэ? 형의 의롭다고 생각, 바리새인 같은 의롭다고 생각하는 형의 마음과 Тэгээ өөрийгөө зөв хэмээн үзэж байгаа фарисей хүмүүсийн сэтгэлтэй адилхан ийм сэтгэлтэй ах болон 긍휼과 자비가 많으신 하늘 아버지의 마음은 전혀 다릅니다. нэгүс болон хайраараа ханддаг энэ бурхан аавын сэтгэл бол огт өөр. 우리 모두는 아버지를 떠났던 사람입니다. Бид бол бүгдөө ааваа эцгээ орхисон байсан хүмүүс. 선악과 따먹고 다 죄인이 된 겁니다. Сайн мөг мэдүүлэгч жимснээс идэн бүгдөө нүгэлтхэн болсон. 하나님은 그러나 생명가를 딱 준비시켜 놨습니다. Харин бурхан бодвол тэр амийн модыг бэлдсэн. 생명나무가 얼마나 소중한지 Амийн мод ямар үнэтэй. 생명나무로 오신 예수 그리스도 안에서 우리는 새 생명을 찾은 거죠. Амийн мод болж ирсэн Есүс Христээр дамжуулаад бид нэр шинэ амийг олж авсан. 하늘 우리 아버지는 잃었던 죽었던 이 자식 찾았다고 하나님이 우리를 기뻐하신다 그랬습니다. Тэр алдагдсан хүүгээ олж авч байгаа тэр эцгийн баяр хөөргийг тийм ээ бурханы баяр хөөр юм аа гэж. 그 하나님의 마음을 아시겠습니까? Та нар бурханы сэтгэл ямар вэ гэдгийг одоо ойлгож байна. 여러분과 저를 이렇게 죽었던 자식을 찾은 겁니다. 하나님 아버지가. Бурхан аав маань бидний өгсөн байсан биднийг эргээгээд олж авч байгаа юм аа. 시간이 다 됐다. 네. 조금 쉬었다 하시죠. 네.